कबाट खुला अच्छे देखो मस्ती करोनी मैंने जंजीरा लगाई दी छी अरे सतरे जंजीरा लगाई देलो ना कोन हां हां अरे खुलो म ना ना तुम्हें मस्ती करूथिले बे बाहर रुहो खुलो म टका खुलो म जोड़ खाइबो हां खोले छी चल तो खाइबाटा अछि हम कॉलेज रे आसला बेले किछ खाइ काय भोको पेटरा आसिलो बजार रे किछ जोड़ खाइ के आसले न खाता माले खबर कथा अछि दुई पिलार मा हिचो आ जानि पारनो घर कोन अछि कोन नै कोन गौड़ आदि दूध देई नै पनी परिवा नै सौदा नै मु करबी कोन तू कोन अछि आनी के आसो आ सेल को फेर मा बही अछि होले कोन सुनुछ एडी केते भलो बहिस बजाउछि के बजाउछि कि जଣା पड़ ओ सेई हम घनसी हम बाबा मछिया पुओ मनुआटा भलो बजाए बहुत भलो बजाउछि ए टीवी बही आदि थाउ आदि तार बहिस सुर सुनिबा पसंद चालो म जोड़ खाइ देबो किछि तो नाइ कहिला चावल बजा आनिछि ओ आनो खाइबा बसि जाओ चावल बजा केमिति हिछि हां बहुत भलो अछि ए हम घर गाड़ी आसले ना कोन के आसीबे ना कोन देखो तो के आसो जो चावल बजा को भीतर रखि दउछि नले लोक देखले कोन कइबे हां तमे जाओ हो हो गाड़ी तो आम घर समय रही कौन आप सुब्रत पटनायक हाँ हाँ नमस्कार आज्ञा हम जी पटना हाँ आप तो बहुत सुंदर हाँ हाँ 2 घंटा गाड़ी चले गई और खाଇବା कौन हाँ हाँ प्रीति आज्ञा नमस्कार आज्ञा आपण चिनी पारले नै अच्छे मच्छी नहीं ठीक है पर चिनी हाँ हाँ चिना चिनी खाଇବା खाଇବା ପାଇଁ ନା हाँ 8टा अंडार आमलेट करके आनंतो आउरी मो पाए पी जीवो आउरी बेबी पाए फळ गोटे थाली आनंतो आ गोटे मग कॉफी आ बेसी बेसी बेबी तो बेसी कथा तो हम भूली जाछो हां रेडी जाउछि हाँ धरी के आछि ना ना पिउसे गाडी डाकिलेनी नाइल मु जाई पारबी नाही आसे नाइ 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 गाडी पिउसे आइबे नी करले हां से न आसो तो जा मो हाथ हे दे मो भी जेबी मो भी दे देबी तो मु जाउछि जाता आपण तांको सब कहि देलो एबे पैसा कुठु आनिबो और रिसा तो हो नहीं देखिबा कोन करिबा जाओ कोन व्यवस्था करो नानी कोड गलो कोन हला प्रीति ठीक याडे आसुनो हेड नानी चूड़ी नै कि मते टिके 10 टका दे पारिबो ए चूड़ी ने की कोन करबी तमर जो सुब्रत बाबूंकर जो नील कलम अछि सेटा मते दे देबो मझिया पूरा बहुत इच्छा हो हेले नानी सीता धरि के आसीछि हो एटी नानी नियो हेडी कलम हो हेले ई 10 टंगार मु आज सौदा पत्र किनिबे ओ आम घर लोक को कोइबी अरे क्या हाँ बसन हाँ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବୁ ପୂର୍ବୀର ଗୋଟେ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାର କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେନି हाँ सदर तो महाप्रभु बाबू पूरा भी कोड़े गले आपन संगे आसिनांदे ସେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଗାଁ ছিল कोन ବେବି ଚାଲ ଯିବା ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଆମେ ଆସିଛୁ कोन खाई की जिबे बंधु प्रीति हैला कि नहीं रेडी रेडी मो सब अंडा और फळ धरि पड़े ହଁ ଚାଲ ଯିବା ଆସିଛୁ बंधु की अजब लोग ये अंडा को आमलेट भी करबा देले नहीं खाए कि तू जानथु प्रीति
ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଥାଉ ଆମେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଲୋକ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ କଞ୍ଚା ଲାଗୁ ଟିକେ ଦେବ। ଆହୁରି କେବେ ଆସିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତଥାପି ଖାଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ନା। ଶୁଣ ପୁନଃ କିଏ? ସୁବ୍ରତ, ଆରେ ପୁରବି ତମେ ରାତିରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଣ? ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମେ ରାଜି ନା କଣ? କଦାପି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋର ଭଲ ମିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ମିଶେଇ ଯଦି ତମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତେବେ ଏହା ଉଚିତ ହେବ। ଏହା ଆମର ଶେଷ ଦେଖା। ତାହା ଥିଲା ଆମ ଶେଷ ଦେଖା। ସେଇଦିନ ଆମେ ଶେଷ ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନୀଳ କଲର ପେନ୍, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଲେଖେ ଏବେ ତ ଦେଖିଥିବ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରୀତି? କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରୀତି? ମୁଁ ସେଇ ନେଳି ପେଣ୍ଟି ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଦେଲି। ପ୍ରୀତି! କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସୁବ୍ରତ, ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହଉ ପ୍ରୀତି, ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ସାମାନ୍ୟ କଥା। ଉଠ ଉଠ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କର ମଝିଆ ପୁଅ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଉଣୀ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ।